ये भाई ये भाई बसी चलो जा फराई प्रबल होजी रखियो पेट्रोल पड़ला तो देखी बार आम बर्तमान आम जीवु कि तो सुशील केतटा तो बर्तमान पेट्रोल करते ये हूँ अनुगुल हाँ बर्तमान जीवा पागोड़े भी मौसम अच्छी पूरा पूरा चेंगा तो भाई मान देखु पहुँची गलु आम ए उगी रे तो आम दुई सांग देखु तो जो आस एपट रास्ता देख आम बाट बना होलु जापारू कौन करवा एपटे रास्ता देखी पारे चलो उगीर रास्ता बंदर गिरी रास्ता आसले जस्ट पानी टाकी ये भाई उगी उगी रे जी उगी होगी सही ड्राइवर ठीक ना टेम्पो ड्राइवर नहीं पारिबनी एडा का डर रहबो का डर चलाबे क्या गोटे कि नंबर गियर लगाउनु ओ ताले गाड़ी रखी जंदी नहीं ए लोकर गाड़ी रखी जंदी बोले एटे गाड़ी रखी दी बोले जे न पारु जे रखी एठो रखरी बहुत डा होरी तो भाई माने देखि बाटे भाई ये कैमरामैन गाड़ी बोलेगा ओले पड़िबो जो से देखिया खराब बोलेगा लाइव थाउ तो सुशील हमर गाड़ी चले पाइला नहीं तो देखि बाटे ये होची बबुल बाबू माने होची पिता बळी किंतु जदी आसीबू इन कोंडा धनाइबू मामा चले पारिबू नहीं हमें लेबू नहले ओले बई नहीं नहीं एडे कोळे लागि थबी बोल ए करे तो ला दू ए भाई नहीं
सेफ राइट भाई चलନ୍ତୁ भाई ମାନେ କୋଉଠି ଯାଇ ପାରିବେନି ବୋଲି ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି तो देखा ये पोखरी बड़ बड़ माछ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାହାରୁଛନ୍ତି ଗାଧେଇ ଯିବାକୁ भाई माने रास्ता बहुत खराब है ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ଗାଡି ରଖିକି ଯିବ ଆଉ ଧରିକି ଆସିବନି ଭୁଲରେ କେବେ ଧରିକି ଆସିବନି ନହେଲେ ଇଞ୍ଜିନ ଡାଉନ ଏବେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ରାସ୍ତା ଖରାପ ନହେଲେ ଠିକ ରାସ୍ତା ଅଛି ରାସ୍ତା ଯଦି ଖରାପ ପାଗ ଥିବ ବୋଲେ ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ଅଛି ଭାଇ ମାନେ ଆଉ ରହିଲା 3 କିଲୋମିଟର ତ ଭାଇ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଇଏ ହଉଛି ଉଗିର ରାସ୍ତା ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ଏପଟା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା ଭଲ ଅଛି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଖରାପ ଭାଇ ଆଗ ରାସ୍ତା କେମିତି ଅଛି ବୋବାଲ କେତେ କିଲୋମିଟର ହୋଇ ରାସ୍ତା ଏମିତି ଖରାପ ନାହିଁ ଯେ ରାସ୍ତା ଏମିତି ପୁରା ଖରାପ ଚାଲ ତମେ ଆଗରେ ମୁଁ ପଛରେ ଯାଉଛି ଆମେ ଖାଲି ବୁଲୁଛୁ ଆମେ ସବୁଆଡେ ବୁଲୁ ଆମେ ଧରାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦରଗିରି ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଗାଁର ତ ଗାଡି ଇଞ୍ଜିନ ସିଜ ଆମେ ରାତିରେ ଯିବୁ ରହିବୁ ରାତିରେ ଗଲେ ଆମେ ରହିଲୁ ରାତିରେ ଆମ ଗାଁ ନା ये भाई रास्ता रास्ता चला रे no, 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 no. ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ନା ଜ୍ଞାନ ଆଜି ଭଲ ପାଠ ପଡିବ କଣ ପଡିବ ଯୋଉ ହୋମ ଲାଇନରେ କଣ ହବ ରହିବ ଜ୍ଞାନ ହୋମ ଲାଇନରେ କଣ ରହିବ ଆଜି କଣ ରଖିବା ପିଲା କଣ ପାଇଁ ଚାଲି ପିଲା କଣ ପାଇଁ ଚାଲି ନାହିଁ ଉଗି ଆଉ କେତେ ବାଟ ଆଜି ଭାଇ ପଡିବ ଉଗି ଆଉ କେତେ ବାଟ ଯାହା ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିହବନି ଭାଇ ଏ ଭାଇ ବୁଝି ପ୍ଲେସ୍ ଏଠିକି नो अरे यूट्यूब देखुଥିଲି ଭଲ ଜାଗା ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଖରାପ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଏମାନେ ମାनसी ରାସ୍ତା ତାହେଲେ ଦେଖିନା କୋଉଠି ଦେଖିଛି ହେଇଥିଲା ଏଇ କଣ ସୁଲ ନମ୍ବର ଦେଖି ଯିବେ ତି ସୁଲ ନମ୍ବର ଯିବେ ତି ଦେଖି भाई भैया ये
କିଏ ଆମ ତାଙ୍କ ବାଟ ଜାଗା କହି କହି ଯାଉଥିଲେ ଏନେ ବାଟ ଜାଗା ଥମଣା କଥା କହି ଯାଉଥିଲେ ତମଣା ହଉ କି ବୁଲି ଯାଇଛେ ଫୋର ପାଏ କିଛି ନାହିଁ ଜାନ क्या मेरा जान लो इधर तो मगा बोले ये फोटो तो ଦେଇଥିଲେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବୁଡୁ ଭାଇର ବସି କେ ए आई जे वीडियो हो गया क्या करिया मत बता दे भाई ठीक है क्या मुझे नहीं पाई क्या क्या मैंने बता दिया आपको कथा रास्ता खराब हो बस आई ले आज ले ड्यूटी जीवनी नहीं उठ जाए नहीं काली की देखिया काली की गले दिया ना पड़ना जानता है नहीं जाना मैं तो होना कोई कोई आउ गली जे भाईरा अनुग्राम कहलु बुलु भाई तो स्टार्ट हो दिला हम देखि लिउ बोली एटा हुआ बे এই রূপনে আর কত টাকা वीडियो पकाई YouTube रे हां हां क्या मैं भाई जी पकाई वो तो ट्राई जो काम खाली इन कुपड़े पड़ी कोड़े ए जी वीडियो आ कोई आवा कही गाड़ी में वही जी बारी अपराधी हो तो ड्राइवर जीवन क्या जा इला ये हम बोलता ओ चलना टाइप रो पूरा हाइट है এটা তো লিখে নিয়ে আসে কলা এটা গড়ি পড়িব এটা আরে পাই পড়িব তাগরা লক্ষ্য জায়গা ধরে দেখি জন জীব নাই কালি ভসଣି গাও কালি ଜାଗନି ଏଇ ନାଳ ପାରି ହେବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଳପ୍ରପାତ ଗଲା ପରେ ରେଡ଼ି ର ହେ ହେଇ ବଢ଼ା ସେ ଟିକେ ମାରି ପାରିବୁନି भाई मान दीटा 5 लानी गाड़ी ऊपर रे ये मु कहली क्या की है ये वो ही छी भाई रास्ता बड़ खराब ये बोका ए आज ग्लैमर आज कोन लगाबो ग्लैमर एते बाटा उठी कोन लगाबो ग्लैमर दुनिया रे धा 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 ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସାପ ବାହାରିବା ବି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଚାଲ ଚାଲେ ହବ ए जान ट्राई न थंजा में Allo, 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 baby, baby, je te paro, paro, paro. Allo, 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 baby, baby, je te paro, paro, paro. Allo, 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 baby, baby, je te paro, paro, paro. Allo, 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 baby, baby, je te paro, paro, paro. Allo, allo. ତୁ ଲାଗି এটা খুলে খোলাই জি ভাই ওটা এটা হ্যাঁ ওটো পুরো ଗାଧେଇବୁ କି ତୁ नहीं जाऊ গাধি না হেবা গাড়ি নব গাড়ি থাও এড়ে ହଁ কে সব ধরিকি ଯିବା খালি ମୋ ବୁଟଟା ମୁଁ ଖୋଲିକି ଯିବି ବୁଟା ଫସିଗଲେ ବବୁଲ ଫସିଗଲେ କଷ୍ଟ କରି ଏଇ ଜଳପ୍ରପାତରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି केंदी पूरा साउंड होजी पूरा झरना टाइप रो देख ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଝରଣା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭାଗଲାଣି ସେପଟେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳପ୍ରପାତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି तो नाम पहुंची गलो देखि पारथबे ये होजी योगी जागाड़ा भाई मस्त अच्छी तो भाई जिते जी आसो होगी तो बर्तमान गाड़ी आणवेनि गाड़ी जान फसीज वर्षा पागे खास खाली वर्षा पागे ना रे देखि पारथबे ये गाड़ी पूरा खतरनाक डैमेज पूरा ये बर्तमान माँ पिताली को दर्शन करवा
चप्पल भी रखी दो भाई ये भाई अरे अरे मो पायर होटी रे अरे एमती एतिकी या गड अछि आहुरी पूर्व अछि हां खना खना उछा गालु करबा दे बोली थोड़ा जी भाई माने बहुत मजा लागिला आसिकी भाई शीत ए यान प्रबल शीत धनी जोगी तो देखी बार रे वाटरफॉल पूरा स्टेज ऊपर को आया हमरा दिखाने देख रे भाई तागा तमे Oh, no, 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 no. दो मोबाइल दो ए मोबाइल दो ए मोबाइल दो ए आराम रे आसे आराम रा सुपर था लगे तो देखी बार दे हमर संग ये मैं देखा दे यार देखा होगी वाटरफॉल ले बर्तमान ए दो ना ए दो बे दो ओके गाइस ये लास्ट वीडियो वर्तमान बालू आमे घर को जीवा तो देखि पारथुए बहुत एन्जॉय करलु मिस यू चिंटू सुशील नेक्स्ट एल्बम हमरा सुजी
ଚିଣ୍ଟୁ ଆଉ କିଏ କାଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳେଇ ଆଉ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ଆର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ତମକୁ ଧରିନେ ଆସିବା ନାଇଁ ଜାନି ୟେସ୍ ଦେଖିପାରୁଛ ଆମର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଆମର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଯମୁନା ଯିବାକୁ ହୋଇଛି ମନା ଦେଖିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କାହ୍ନା ରେ କାହ୍ନା এইটা প্যান্ট শার্ট ଅଛି ନା ଏଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 3ଟା ତ କିଛି ବି ଖାଇନୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଜ୍ଞାନ